खल्को अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं इस व्लॉग में क्या होगा, पर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दिखाऊंगी। ये वो डिज़ाइन है जो नाफिया के लिए कस्टमाइज डिज़ाइन बनाया है। किसने? Called by Ruhi, I think. खोल बाय रूही। अच्छा, ये देखिए ये कितना प्यारा है। ये मैंने गरारे का ये स्टाइल कभी पहले नहीं देखा था। नहीं, यानी कि गरारे के साथ छोटी कमीज होती है, पर ये इतना जबरदस्त है। लेकिन ये देखिए ये मेरा गोल्ड का सेट है, कितना प्यारा है। मैंने कभी पहना भी नहीं है। नाफिया तुम रख लो, ये तेरा हो गया। ये सो मेरी गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है। और बस अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी जीजी और कूबी की याद आ रही है। मैं जा रही हूँ, नाफिया कल आएगी इंशाल्लाह। इस व्लॉग को कल शुरू करेंगे। फिर तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज। नाफिया गु है आगा सुदी सलामे इश्क, सलामे इश्क दे दे। नो ये तो ऐसे फन कर रही हूँ मैं, कौन सा डांस के लिए कह रही हूँ। चले मेरे घर में मिलते हैं। नाफिया कल जरूर आना। नाफिया 2 महीने हो गए मेरे घर नहीं आती, मुझे बुला लेती है। तो नाफिया कल जरूर आना। मेरी बेटी कितनी प्यारी है। पर इसका ये जो मेकअप स्टाइल है ना, अगर आपको ये मेकअप चाहिए 10 minutes में 10 मिनट लिटरली 10 मिनट में इसने किया। तो अगर नाफिया इज द बेस्ट डॉक्टर विद द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। मैं इसको कह रही हूँ कि तुम अपना YouTube चैनल मेकअप आर्टिस्ट ना अम्मा, I'm just a makeup enthusiast. Okay, enthusiast. Makeup artist को कोई डिग्री करी। अच्छा, anyway डिग्री तो मैंने की है मेकअप आर्टिस्ट की। Anyway मेरी बेटी बहुत प्यारा मेकअप करती है। अगर आपको ये लुक चाहिए तो मुझे कहना, मैं व्लॉग बना लूंगी, मेरे पे कर देगी। पर मेरी आंखें इतनी खूबसूरत नहीं है ना, मेरी बेटी की आंखें बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। My eyes are your eyes. Yeah. So inshallah see you tomorrow in our family vlog. Sure. No, just the few things like in a beginning. Yeah. किसी ने 1-2 दफा चैरिटी को मेरे अटैक किया और अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को नहीं, सारे साउथ वेल्स को पता है, सारे कार्डिफ को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं इस कंट्री में आई हूँ हमारे कारोबार है, हमारे घर है, सब कुछ है। चैरिटी तो मैंने 2 साल से शुरू की है, फिर भी कमीने लोग हैं। मैंने गाड़ी ली थी, कहते चैरिटी की मनी से लिया। मैंने कहा मेरे पास तो तब पिजेरो तो शोगन थी जब किसी के पास टोयोटा करोला भी नहीं थी, मेरे पास तब थी। मैंने ये मेंशन ये घर तब लिया है जब मुझे चैरिटी की अले बे का भी नहीं पता था, मुझे पता भी नहीं था। And alhamdulillah she's doing well, but it's not that much money. और चैरिटी की क्या मनी है? अभी तक तो चैरिटी मेरे घर से मेरे बच्चे चला रहे थे। अब 1 साल हो गया, 1 साल नहीं 1.5 साल हो गया कि अब ये जो मेरे फॉलोवर है ये थोड़ा बहुत चैरिटी के लिंक में डाल देते हैं। मेरी चैरिटी मेरे अपने फैमिली और फ्रेंड्स से चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसीलिए सारे वीडियो पोस्ट करती हूँ कि मेरे बच्चों को भी पता चले। It's very very strange, you know. Let me tell you my thing. So do you know this Dubai trip? Yeah. So the ticket is 1,595. Yeah, right? you told me. So I told you about that story, is it? No, you didn't tell me. So basically, I'm fundraising, so I'm part of Mum's fundraising team. So I've got my own link, and I was just curious because the thing is, I had just done it. I started it, and I was like, and I saw about 10,000 people viewed that story, right? But nobody paid. And in the and towards the end, the next day, then I was like, 10,000 of you have viewed my story. If every one of you had just paid £1 towards the link, it's going to be £10,000. And I was like, I'm just curious to know, why don't you guys do it? Like, is it because you don't trust us as just charity? Is it because what is the reason? What is so the outcome? I got a few answers, right? A lot of people say it's because it's not that we're not getting paid, it's not payday, but £2, £1 isn't much. Okay, so that excuse I don't believe in. Other people say it's because we give to other charities. Yeah, that's which good. is fine. Yeah. But what's the harm in giving £1? It's okay. Or £2? Yeah. No, but that's what I'm thinking, right? But then somebody, and that's fine, okay, all that excuses is fine. Everyone's got excuses, right? But then somebody said to me, you know the £1,595 that you're going to give for the Dubai ticket, why don't you put that in the fundraiser? But you're going free. But that's not the point. Yeah. The point is,
I support my mum's charity by giving whatever I can Alhamdulillah, to mum's my charity, children right? give their wages That's one thing. so much to my Second charity. thing is, I'm fundraising. Yeah. Fundraising means But you fundraise for so many other charities. I have. And they didn't say anything. No. They just give you. Yeah. Now if you fundraise in one night for another charity, and she asked me, Mama, this charity asked me to fundraise, I said, go fundraise for them. I don't mind. And she fundraised in one night, God knows so much. So why people didn't talk? I was just like, I'm a fundraiser right now. I'm fundraising. This is my role. If I'm not going to fundraise, then why would I... So it's fundraising. You could be millionaires and you could be fundraising. नहीं, Why do millionaires and मुझे एक बात की समझ नहीं आती. but why do these people like look? इब्रार उल हक, he's a singer. Okay, he's a singer. और वो चैरिटी चला रहा है और उसको लोग चैरिटी दे रहे हैं. किसी ने भी नहीं कहा कि ये तो डूम है, ये कैसी चैरिटी करेगा. इसी तरह गोरों के बड़े बड़े लोग हैं जो चैरिटी चला रहे हैं. बहुत लोग हैं जो पर्सनल कॉज के लिए. परसों मुझे किसी ने कहा कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहती हूँ और मेरी शादी है और मुझे एलोपेशिया और वो है और मैं उसका ट्रीटमेंट अमेरिका में 10,000 पाउंड का है तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मेरे लिंक को प्रमोट करो. उसको 7,000 मिले थे. 3,000 मेरे ख्याल में कम थे या 4,000 कम थे. उसको दे रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए. और फिर हम जैसे लोग जो पैशनिस्ट हैं, जिन्होंने कभी, मैंने तो कभी खैर पुश भी नहीं करती हूँ कि फंड रेज करो, ये करो, क्योंकि मेरी फैमिली ज्यादा रियलिस्ट, you know? Yeah. So खैर बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई. तो अगर ये कहते हैं कि नाफिया अपने 1,500 पाउंड जो दुबई को दे रही है वो दे दे, तो नाफिया तो फ्री जा रही है. नाफिया तो वो ग्रुप एज ए इन्फ्लुएंसर इसको फ्री लेके जा रहे हैं. और नाफिया मेरी ऐसी बच्ची है कि नाफिया छोड़ो इसका खावन. अगर मैं जब कोई वीडियो आता है पाकिस्तान से या कोई रिक्वेस्ट आते हैं तो मैं शेयर कर लेती हूँ अपने बच्चों के साथ. तो वो उसने कान ऐसे पकड़े होते हैं. इधर कम्युनिटी सेंटर में हम गए, मैं इधर भी काम करती हूँ वनरेबल लोगों के लिए. तो मैंने कोई 110 फूड पैक, छोटे फूड पैक ड्रॉप किए. तो वहाँ पे एक औरत, बंगाली औरत के साथ वो कम्युनिटी सेंटर की जो औरत थी वो आर्ग्यूमेंट कर रही थी कि नहीं कि तुम ज़्यादा डायपर नहीं लेके जा सकती हो. तो वो कह रही थी कि नहीं मेरे बेटे को डायरिया है तो मुझे प्लीज़ ज़्यादा दे दो. तो उन्होंने कहा नहीं ये सब के लिए है तो तुम इतने नहीं लेके जा सकती हो, क्योंकि डायपर भी लोग डोनेट करते हैं उस पर. तो इकबाल वहाँ खड़ा था. तो इकबाल मेरे कान में कहता है कि इस बांग्लादेशी औरत को कह दो कि इसका घर कहाँ है, हम जाके इसको ड्रॉप कर दें. मैंने कहा नहीं इकबाल, हम कम्युनिटी वर्क करते हैं ना, तो हम घर नहीं जा सकते, फिर मुश्किल हो जाएगा, हम इधर ही ड्रॉप कर देंगे. तो कहते अच्छा इस कम्युनिटी ऑफिसर को कह दो जो लेडी है कि हम देंगे पर ज़्यादा बड़ा हिस्सा इसका करे. मैंने कहा ठीक है मैं कर दूँगी. तो इकबाल ने उसी वक्त मुझे 500 पाउंड दिए कि इसके डायपर ख़रीदो. ये बात आज तक नाफिया को भी नहीं पता. मुझे 500 पाउंड दिए कि इसके डायपर ख़रीदो और यहाँ ड्रॉप कर दो. और मैं सीधा गई, मैं एलडी गई. मैंने मलिहा से पूछा, मलिहा कहती द बेस्ट और चीप एलडी में है. मैं एलडी गई और मैंने इतने ज़्यादा डायपर वहाँ से लिए और आके मैंने वहाँ ड्रॉप कर दिया. और मैंने स्पेशली कहा कि जो बांग्लादेशी औरत गई थी उसको बुला के कम से कम 10 पैकेट दे दो. तो मेरे ऐसे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और अल्हम्दुलिल्लाह चैरिटी से पैसे खाना और ये उन लोगों का काम होगा जिन्होंने पैसे नहीं देखे. अल्हम्दुलिल्लाह हम बचपन से ही पैसों में बड़े हुए. चाहे मेरी ससुराल है वो भी माशाल्लाह वेल्थी लोग हैं, मेहनती लोग हैं, पर वेल्थी लोग हैं. मेरे बाबा के इतने पैड घर थे जब मेरे ससुर की, जब मैं इस मुल्क में आई थी कि कोई सोच भी नहीं सकता. तो अल्हम्दुलिल्लाह डिग्निटी से यहाँ इस दुनिया में रहा और डिग्निटी से इस दुनिया से चला गया. इसी तरह मेरे अम्मी अबू, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अम्मी अबू के इतनी जायदाद नहीं थे, मेरे अबू खान नहीं थे, मेरे इन लॉस खान है तो इनकी जायदाद ज़्यादा है. मेरे अब्बू की जायदाद नहीं थी, पर मेरा अब्बू सेल्फ मेड आदमी था. और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, मेरे अब्बू ऐसे थे कि लाखों में खेले हैं अल्हम्दुलिल्लाह. कभी उनको किसी पैसों की ज़रूरत नहीं हुई. तो ये उन लोगों का काम है जो बेचारे चीपस्टर होते हैं और जो कि अल्लाह की
اللہ کی they're not scared of صدقے Allah. میں. میں تو ایسی عورت ہوں کہ مجھے تو میرے بچے دیتے تو میں جلدی دوڑتی ہوں, لکھ لیتی ہوں کہ اتنا دے دیا ہے انہوں نے. تو جو اپنے بچوں کے پیسوں کا حساب رکھتے, آج میں نے سمی کو کہہ دیا, میں نے کہا سمی تم نے جو اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس نے صدقے کے 2 بکرے بھی دیے ہیں اور اس نے پیسے بھی میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا کہ یہ میری طرف سے میرے بچوں کا صدقہ ہے. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا سمی میں تمہارے پیسے اپنے اس ایکسپینسز کی, چیریٹی کی ایکسپینسز کے لیے یوز کر سکتی ہوں. کچھ پرنٹنگ کرنی تھی, کچھ ٹی شرٹ کرنے تھے, کچھ ایسے ویب سائٹ کو دینے تھے کچھ. تو سمی نے کہا نہیں یہ مت دو, یہ میں نے دل سے نکالے ہیں کہ یہ غریبوں کے ہیں, میں تمہاری چیریٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے ہر مہینے الگ سے پیسے بھیجوں گا, وہ چیریٹی کی سپورٹ کے لیے. پھر اس نے کہا کہ میں ابھی صدیق کو بھی فون کرتا ہوں, نافیہ کو بھی کہہ دو, ملیحہ سمیہ سب کو کہہ دو کہ چیریٹی کی سپورٹ کے لیے الگ تمہیں پیسے دے. جیسے کہ ممبر جاتے ہیں, پیٹرول لگ جاتے ہیں, پرنٹنگ کا ہمارا کافی ہوتا ہے, ٹکٹ پرنٹ کرنا یا ویب سائٹ کو, ان چیزوں کے لیے بھی ڈونیشن سے پیسے نہیں لیتی ہوں. اب تو الحمدللہ چیریٹی یہاں رجسٹرڈ ہو گئی. اب جب گفٹ ایڈ ملے گا انشاءاللہ وہ سارے ایکسپینسز پہ میں لگاؤں گی. تو گفٹ ایڈ کو میں استعمال کروں گی کہ وہ کسی امپلائی کو ویج دینا ہو یا کچھ. آج تک تو میں نے ایک امپلائی بھی نہیں رکھا ہوا, یہ میری چیریٹی ہے, ایک امپلائی کی بھی نہیں ہے. اب مجھے اکاؤنٹنٹ کہتا ہے کہ نہیں یو مسٹ کیپ ون امپلائی, کہ وہ تمہارا یہ سارا کچھ دیکھے, کہ کیونکہ ہمیں صرف یہ نہیں کہ ہم بس ڈونیشن کرتے اور لگاتے ہیں, ہمیں شو کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ایکسپینسز بھی دی ہیں. تو اب شاید میں سوچ لوں. So the world of charity is very, very murky. It's for good causes, but because there's so much money in there, there's a lot of people. پتہ نہیں کس کے پاس منی ہوگی. ہمارے پاس تو 20 پاؤنڈ کی کوئی ڈونیشن دیتا ہے تو پھر ہمیں کہتا ہے کہ ویڈیو بھیج دو. No, not like our charities. These big charities. کسی نے پرانے کپڑے دیے. There was a whole article about the charities as well. It's very crazy money, and the وہ تو ہوگی جو بڑی بڑی چیریٹی. And I think that's why people get a little bit. وہ تو بڑی بڑی But then at the end of the day, you still give to the big charities where there's loads of money laundering. There's loads of things. I don't want to get into it, but there's loads of things. But then small charity like ours, you don't trust them. It's just, I don't know. نہیں الحمدللہ ٹرسٹ بھی بہت کر رہے ہیں, لیکن میں کسی سے خود نہیں لیتی ہوں. اگر میرے پاس 10 ویل کے پیسے ہیں اور 11واں ویل میرے پاس آتا ہے تو کہ ہم ویل دیتے, تو میں کہتی ہوں بیٹا صبر کرو, ابھی میرے پاس 10 ویل ہے, پہلے وہ بن جائے تو میں پھر تمہارا لوں. میں خود نہیں لیتی ہوں کیونکہ میں اتنا لیتی ہوں جتنا میں وہ کام کر سکوں. You know what, it's just funny to me because the thing is you think that nobody could say anything bad about this thing. Yeah. But then when you do it, people have bad thing to say about everything. Yeah. I've realized that there's nothing in this world that you can say where another person will say that, you know. میں جب اس کمنٹ سے ڈپریس ہو گئی تھی, میں نے کہا میں ایک اچھا کام کر رہی ہوں, تو میں نے کہا اس پہ بھی لوگ ایسے کہہ رہے ہیں. لٹرلی کہتے تھے تم نے چیریٹی کے پیسوں سے گاڑی خریدی ہے. اب گاڑی اوڈی گاڑی 35-37,000 پاؤنڈ کی ہوتی ہے. تو چیریٹی میں میرے پاس اتنے پیسے, میرا تو فل اگر ریکارڈ انشاءاللہ اب میں سبمٹ کروں گی, اکاؤنٹنٹ سبمٹ کرے گا, تو اس میں مجھے فل پہ 37,000 ڈونیشن نہیں ہوئی ہے. تو اللہ کے بندو, اور میں ہر چیز اپنے ویب سائٹ پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ ڈالتی ہوں کہ یہ کنواں کھل گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. ہم نے 300 کنویں کھولے ہیں, 300, اور ایسے بھی کھولے ہیں کہ 200 پاؤنڈ کے بھی کھولے ہیں, اور ایسے بھی کھولے ہیں کہ 1,000 پاؤنڈ کے بھی کھولے ہیں. ہم نے سوات میں ایک کنواں ہم نے کھولا تو اس پہ 1.5 لاکھ روپے لگا تھا, آج سے کتنے مہینے سال پہلے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ کرو, اس کو سپورٹ دو. They do. Majority of the people do. But میرے تو الحمدللہ 1, 2, 3, 4. نہیں 1, 2, 3, 4 بھی نہیں, یہ صرف 2 بندوں نے کمنٹ کیا تھا. وہ 2 بندوں کا کمنٹ مجھے اس جگہ پہ لے آیا. میں نے بچوں کو کہا میں چیریٹی بند کروں, میں نہیں کرنا. Of people, because for some reason our mind always goes to the negative. Yeah. It always goes to, which is bad. Yeah. But we all, ہم انسان ہیں نا. وہ جو 1000 لوگ اچھا کہتے ہیں وہ ہمیں یاد نہیں رہتا, کم ظرف ہے نا ہم لوگ, اور وہ ہمیں یاد رہتا ہے. جو 2 بندہ برا کمنٹ کرتے تھے وہ ہمیں یاد ہوتا ہے. جو 1000 آپ لوگ میری
طاقت ہو, میرا سپورٹ ہو, Yeah, مجھ you've سے love literally کرتے ہو. built Mum's YouTube, her آپ charity, لوگوں کی وجہ سے میں یوٹیوب پہ, میں تو کیا تھی, میں نافیہ کو کہتی تھی جب میرا یوٹیوب چینل 2019 میں کھل گیا تو میں نافیہ کو کہتی ہوں آئی وش نافیہ میرے 1000 فالوور ہو جائے. میں ہر روز اٹھا کے دیکھتی تھی, نافیہ کہتی تھی بہت بری بات مت کرو. میں کہتی تھی نافیہ 200 ہو گئے ہیں, 300, میں صرف 1000 مانگنا چاہ رہی تھی. اور اب آج ایک پوائنٹ پہ میں آ گئی ہوں کہ میں کہتی ہوں 50,000 ہو جائے. اس دن میں نماز پڑھ رہی تھی اور نماز میں مجھے خیال آیا یہ ٹک ٹاک کے نیگیٹو کمنٹ کا. میں نے سلام پھیرا اور میں قسم سے میں سجدے میں گئی اور میں نے کہا اللہ میری دماغ سے ٹک ٹاک یہ سارا نکال دو. اللہ مجھے اگر موت اس حالت میں آ گئی اور میں کہوں ٹک ٹاک ٹک ٹاک ٹک ٹاک تو کیا ہوگا. میں نے کہا اللہ مجھے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام اور یوٹیوب کا غلام نہ بناؤ. بس میں اپنے فن کے لیے یہ کرنا چاہتی ہوں اور ان سے جو پیسہ آئے میں ان کو غریبوں میں یوز کرنا چاہتی ہوں. بس اتنا ہی مجھے بنا لو, اس سے زیادہ نہیں. اس دن کے بعد میں جب فون کو ہاتھ لگاتی ہوں نا میں واپس ایسے رکھ دیتی ہوں. میں لگاتی ہوں ہاتھ, عادت ہو گئی ہے نا, واپس رکھ دیتی ہوں. میں کہتی ہوں نہیں, میں اسی سے ڈر گئی کہ اگر موت آ گئی تو موت میں کہیں میں یہ نہ کہوں کہ ٹک ٹاک ٹک ٹاک ٹک ٹاک. کیونکہ میرا سسر ایک بات مجھے بتا رہا تھا, مجھے کہتا تھا بچے وہی کام کرو کہ جو کام تم کرو گے نا اسی پہ تمہاری موت آئے گی. میں نے کہا کیسے؟ کہتے اگر تم لا الہ لا الہ لا الہ پڑھو گے نا تو انشاءاللہ نزا کی حالت میں, موت کی حالت میں تمہارے منہ پہ لا الہ ہوگا. تو میں نے کہا ایسے آپ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا ایک بہت بڑا بزرگ تھا تبلیغ جماعت میں, کہتے وہ ہر وقت ذکر کرتا تھا لیکن وہ ہر وقت حکا 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 جو حکا پیتے ہیں. کہتے اٹھتے بیٹھتے, اس نے کہا میرا حکا تیار ہے, میرا حکا تیار ہے. کہتے جب وہ ہاسپٹل میں تھا اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی, آخری دنوں میں تھا, بس 1-2 دن بعد فوت ہو گیا. کہتے وہ حکا حکا ہی کر رہا تھا. کہتے ہم اس کو لا الہ کی تلقین کر رہے تھے, بزرگ آدمی تھا. کہتے وہ وہی حکا, میرا حکا لے آؤ, میرا حکا لے آؤ, میرا حکا لے آؤ. میں نے وہ جب بات سنی تھی نا تو الحمدللہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں زیادہ ذکر کروں کہ جب میرا وقت پورا ہو تو میں لا الہ سے یہاں پہ سے جاؤں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر کوئی منافق ہی ہوگا کہ وہ اس بات پہ یقین نہ کرے کہ کوئی اس دنیا سے جائے اور اللہ کا نام اس کے منہ پہ ہو اور وہ دوزخی ہو جائے, وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. تو بس یہ چھوٹا سا ولاگ بھیجنا تھا. چلے سٹوری ٹائم بعد میں کریں گے, ویسے یہ بھی سٹوری ٹائم ہی ہو گیا. چیریٹی کی سٹوری ٹائم سن لیا آپ لوگوں نے. تو ٹیبل پہ, اب یہ ٹیبل تو میرے گھر میں نہیں ہے, تو پھر میرے گھر میں تو ووڈن ٹیبل ہے. اچھا, تو کبھی براؤن ٹیبل ہوگا, کبھی گرے ٹیبل ہوگا. تو چلے اس ولاگ کو یہاں اینڈ کرتے ہیں. ملیحہ بھی آ رہی ہے, پھر اس کے ساتھ دوسرا ولاگ بنا لیں گے. کیونکہ میں نافیہ کے گھر جب آتی ہوں تو میں کہتی ہوں چلو 2-3 ولاگ بنا دوں, اور پھر اب میں نے بس یہی سوچا ہے کہ 3 ولاگ میں چینج کرتی رہتی ہوں. میں بس میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا نہیں, پر اب میں نے یہ کر لیا نا کہ جو چھوٹی ریسیپی ہے وہ ایک دن وہ ڈال دیتی ہوں اور ایک دن ایسا لمبا ولاگ ڈال دیتی ہوں. تو ٹھیک ہے نا یار, ٹھیک ہے نا یار. چلو میری طرف سے میری پنجابیوں کو رب رکھا, میرے پٹھانوں کو خدے پامان, میرے باقی کے فالوور کو گڈ بائے, اللہ حافظ.